अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज शुरुआत में कह रहा हूँ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आवाज़ है। ये उन लोगों की आवाज़ है जो जुल्म, ज़मीर और उम्मीद की तलाश में है। आज ये आवाज़ लेबनान के ज़मीर, जुल्म और उम्मीद की आवाज़ है। इसलिए आपसे उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके प्यार दें और जितना हो सके इसको शेयर करें। लेबनान एक छोटा सा मुल्क जिसे तनाजुर जॉर्ड, समंदर मेडिटेरियन और बहुत सी कौमी और सियासी तहरीकों ने पहचान दी है, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी मुकाबला साज हालात है। हर दफ़ा जब उस पर खौफनाक बारूद की बारिश होती है, ये कहानी है उसके लोगों की, उनके खोए गए, उनके बर्बाद किए गए शहरों की और उनके हाथों से चले गए बचपन की। सबसे पहले हम देखेंगे लेबनान का तारीखी पस मंज़र। ये साल थे 1948 से 70 के, जब फ़लस्तीन इशू का असर लेबनान पे हुआ। फ़लस्तीन के रेफ्यूजीज़ की आमद, उनका कैंप कल्चर और उनका ज़िंदगी का एहसास, लेबनान में PLO का अमल, एक्सट्रीमिज़म की ग्रोथ और इसराइल PLO तनाजुर, शीबा फार्म्स का मसला। लेबनान का दावा है कि शीबा फार्म्स उसका हिस्सा है, जिसे इसराइल ने 1967 के बाद अपना कर लिया। लेबनान के हुक्मरानों ने बार बार कहा कि अगर इसराइल शीबा फार्म्स से निकले तो ये लेबनान की हरकत मुकावमत को मजबूत बनाएगा। फिर आता है 2006 का जंग, द 2006 लेबनान वॉर। कहानी ऐसे शुरू होती है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के 2 फौजियों को किडनैप किया। इसके बाद इसराइल ने ज़बरदस्त हवाई और ज़मीनी हमले शुरू किए। इसराइली एग्रेशन की वजह से बहुत सी आबादी, इलाके तबाह हुए। अस्पताल, स्कूल, रोड्स, बिजली का निज़ाम, ब्रिजेस सब बर्बाद हो गया। काफ़ी ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई। जनाना, बच्चे, लेबनान की तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ। अब बात आती है आज के मामलात की। 2023 से 2024 इसराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। इसराइल ने हवाई हमले और ड्रोन स्ट्राइक्स बरकरार रखे। लेबनान के हेल्थ सेक्टर पर खास नुकसान हुआ। हर दिन जख्मी और मरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली, सिविलियन मुसीबत, साउदर्न लेबनान में बुनियादी सहूलत का ना होना, बिजली, पानी, तालीम, सेहत, बहुत ज़्यादा आबादी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, बाजारें बंद है, रोज़गार ख़त्म है। और इसी बीच लेबनान के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या वतन वापसी मुमकिन है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल नुकसान, कल्चरल और तारीखी नुकसान, लेबनान के हेरिटेज साइट्स, रोमन रून्स, मस्जिदें, पुराने बाजार, टायर और बालबेक के मकामात। इसराइल के बॉम्बिंग कैंपेन ने इनको भी नुकसान पहुंचाया। ये सब ना सिर्फ पाथफाइंडर घर है, बल्कि लेबनान की पहचान का हिस्सा है। इंटरनेशनल लॉ और इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स वॉच और दूसरी NGOs ने कई रिपोर्टें दी हैं, जिसमें इसराइली अटैक्स को इनडिस्क्रिमिनेट या डिसप्रपोर्शनेट करार दिया गया है। इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स, हॉस्पिटल्स और बच्चों पर होने वाले हमले इंसानी कानून के
خلاف ہے۔ اب بات آتی ہے لیبنان کی خود مختاری اور مقامات کی۔ لیبنان میں حزب اللہ کو ریزسٹنس فورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اسرائیلی آبادی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا مشن لیبنان کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ قانونی دعوے اور انٹرنیشنل سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے اس میں۔ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز جیسے کہ UN ریزولوشن 1701 جس میں اسرائیل سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپنی سرحدیں کھینچے۔ لیبنان اس کو اپنی قومی مضبوطی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جہاں سویلین نیلز ہوئے ہیں، لیبنان نے انٹرنیشنل منچ پر دخل دی ہے۔ جرنلسٹس اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے ساتھ دیا ہے۔ گاؤں والے، مائیں، بچے، ان کی کہانیاں، اپنا گھر کھونا، بچوں کی تعلیم پر اثر، روزی روٹی کا ذلیل حال، امن اور حقیقتیں اور امن کی طلب۔ اب سوال آتے ہیں امید اور چیلنجز کی۔ چیزیں جو لیبنان کو روک رہی ہے: انفراسٹرکچر کا مستغذاب تباہ ہونا، پیسے کی کمی، سیاسی تنازعات اور ریجنل پاورز کا انٹرفیرنس، آبادی کا ڈسپلیسمنٹ، لوگوں کا وطن واپس نہ ہونا، امن کے محافظ نظام کا نہ ہونا۔ کیسے امید ابھی بھی زندہ ہے؟ لیبنیز سول سوسائٹی کے کام، NGOs، لوکل کمیونٹی گروپس، ریلیف ایفرٹس، ہیریٹیج ریسٹوریشن پروجیکٹس، ٹائر بالبیک جیسے مقامات کی ریکنسٹرکشن، انٹرنیشنل سپورٹ اور ذمہ داری۔ دنیا سے گزارش لیبنان کرتا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کی، ریکنسٹرکشن فنڈنگ کی، لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی۔ انٹرنیشنل میڈیا اور عام عوام کا کردار، ان کی آواز، انٹرنیشنل میڈیا عام عوام کی آواز کو ایمپلیفائی کرنا۔ دوستو، لیبنان نے بہت کچھ سہا ہے۔ جوانوں کی جان، بچوں کے مصائب، عشق و محبت کی یادوریگ ہر کونا، مگر اس کی روح مضبوط ہے۔ ہر گرتی دیوار کے بعد ایک نیا سپنا اگتا ہے، اور یہ ویڈیو یہی بتانا چاہتا ہے: لیبنان کا حق، اس کا ضمیر، اس کی امید، ان سب کی قدر کرنا ضروری ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ۔